बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भैनों ते भराओ संगियो ते बीजियो दुनिया ने जिस कोने च रहने अल्लाह ताला तुम रहमत हसाना रहे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी बेगम साहब, क्या वालेकुम ठीक है आप? अस्सलाम। ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है। तुसां सुनाओ। हमारी ठीक गुजर रही है। छुट्टी का दिन है आज। हमारा थोड़ा नागा ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से टाइमिंग जो है कोई सही हमारी कोई सूट नहीं कर रही आपस में ना। सब मौसम भी सूट नहीं कर रहा। मिजाज जो है चलो वो तो एडजस्टमेंट हो सकते हैं, हमारा तो मौसम ही सेट नहीं होता। कौन सा गर्मी मौसम चाहिए? मुझे मैं सर्दी बर्फानी ज़्यादा किस्म लगती। का बना हूँ, तो मैं दोस्तों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ। गर्मियाँ तो मेरे लिए एक किस्म का बहुत बड़ा अजाब है ना, तो गर्मी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। गर्मी से मैं भागता हूँ, तो अल्लाह अल्लाह करके गर्मियाँ ख़त्म हुई हैं। आज बाहर बैठा हूँ तो बेगम मेरी कहती है कि मैं ज़रा स्वेटर ले आऊँ कि मैं क्या कंबल भी नाल नहीं, चाहिए। मेरे में थोड़ा सा मरासी असल मौसम में तो अंदर का मौसम देखें, बाहर का छोड़ें। अंदर का मौसम अल्हम्दुलिल्लाह खुशगवार है। हाँ, अंदर बस का मौसम अंदर ठीक है। खुश है ना, तो हाँ, बस बाहर की बाकी छोड़ें। सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। एडजस्टमेंट बंदे को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जिंदगी इसी तरह गुजरती। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सियासत क्या कह रही है आजकल? बहू जी वापस आ रहे हैं। बाबूजी आ रहे हैं। ये सुनने में आ रहा है कि भाई नवाज शरीफ आ रहा है। ये बड़ी बेवकूफ़ कौम है जो उसको इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर घुसने देगी। नहीं नहीं, उसका भी मुल्क है नवाज मुल्क है। शरीफ। मुल्क कब इन लोगों ने समझा है मुल्क? देखे ना, खा पी के अब उसके भाई की हुकूमत थी, उसमें नहीं आया है। फिर उन्होंने रास्ते साफ किए हैं। इमरान खान को सुनने में यही आ रहा है कि इमरान खान के चांसेस, उसको जिस तरह भी जो मुकदमे झूठे डाले हुए सारा कुछ किया हुआ है, उसको अंदर ही रखेंगे। उसने ये कहा है कि इमरान खान बाहर आ गया तो फिर मैं नहीं आना ने पाकिस्तान। अच्छा, उसको यही है कि इमरान खान अंदर होगा तो मैं आऊँगा। और शर्त लगा लो, अगर इमरान खान अभी 2 हफ्ते बाद उसको कोई रिलीफ मिल जाती है, अव्वल तो देंगे नहीं, क्योंकि ये जो केयर टेकर हुकूमत है ना, ये वो अभी नून लीग ही सारा चल रहा है। अब तो आज तो बिल्कुल। चीफ जस्टिस भी चेंज हो गया, काजी भी अब तो काजी भी ना नया। इनका आ गया। काजी साहब अभी आगे अपने रंग दिखाएंगे ना। वो जो गया वो भी क्या कहें, उनको भी अल्लाह ताला उनको अब हदायत ही दे। अल्लाह ताला ही हिसाब लेगा सारों से। जितने काजी ऐसा ने जज हजरात हूँ, एक वो दिलावर बैठा, वो दिलावर की फिर दोबारा खबर नहीं आई किधर गया है। दिलावर यशी कर रहा है, उसको बस लंदन डांसर इंजॉय शांसर कर रहे दी हैं हुई है इंग्लैंड। ना कि भी तुम देखो करो, अपनी यशी करो। तो बगैरत हो जाए, जो मुल्क बेचने वाले गद्दार जो है ये सारे रले हुए हैं, उनको अल्लाह ही कोई डाले। मैं तो ये सोचती हूँ कि हमारी कौम कैसी है। बगैर ये नवाज शरीफ आ रहा है तो ये भंगड़े डाल के उसको अंदर करेंगे। इस्तकबाल करेंगे जी, पूरा इस तक बंदोबस्त करेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि नवाज शरीफ आ रहा है, कौन सा कारनामा, बड़ा कारनामा करके आ रहा है? क्या करके आ रहा है? वो एक सजा याफ्ता मुजरम है, वो घोड़ा है, तो उसका इस्तकबाल करेंगे हम। तो हमारा मीडिया भी ऐसा है ना, इस तरह पेश किया जा रहा है उसको। इमरान खान का तो पता ना, नाम भी आप नहीं ले सकते। ये जो इन्होंने रखा नाम हुआ है एक रखा हुआ। नारा के लेवल प्लेइंग फील्ड होनी है, हाँ, तो वो इसी तरह ही होगी ना कि इमरान खान को ये लेवल है इनका अपना लेवल चेक करो कि अगले खिलाड़ी को निकाल ही दिए मैदान से, पूरे लगे हुए, डरे हुए उससे। यूके में जो बैठे हुए हैं, क्या अभी मलका के कोई रिश्तेदार हो तुम? इतने सालों से हम मुल्क हमारा आज़ाद हुआ हुआ है। आजाद पता नहीं हुआ वह, कोई आज़ाद नहीं हुए, आजाद लेकिन हुआ। हम उधर के गुलाम हैं। ये लोग जो है खा पी के तो उधर जाके अपनी हुकूमत से चलाते हैं बैठ के। बिल्कुल उसी तरह पता नहीं अब मलका ने इनको कुछ खिला दिया है, उसका डिक्टेशन बेटा आ लेते गया। होंगे अंदर खाने, उससे भी डिक्टेशन लेते होंगे। ये तो पता ना, खानदानी गुलाम है ये लोग, गुलाम है ना। ज़हनी गुलाम है ये अभी तक जो है ना। वही ना, गुलाम है। उन्हें क्या लगे कि अवाम किस तरह जी रही है, क्या कर रही है। तो बोलता है उनके आगे, उनको जो है वो जेलों में डाल रही हैं, उनकी पकड़ धकड़ हो रही है, उनकी फैमिलियों को गायब करा देते हैं। ये बदमाशी है, ये गुंडे हैं, बहुत बड़े गुंडे हैं। ये बहुत बड़ी माफी है। अब माफिया। देखो ना कि यूके में वो कितने अरसे से रह रहा है। वेस्टर्न पता ना बड़ा नारे मारते हैं इंसानी हकूक की और ह्यूमन राइट्स की, जरा सा हो जाए किस तरह छिड़ जाते हैं। पूरा मीडिया चीख पड़ता है, वेस्टर्न मीडिया ना। किस तरह ये 9/11 के बाद टेररिज्म का इन्होंने किया था, पूरे पूरे इन्होंने नेक्सस चेक किए थे कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से। इकोनॉमिक टेररिज्म एक नई टर्मिनोलॉजी इन्होंने शुरू की थी, वो हमारे मुल्क पे लागू नहीं होती। ये सारे जो है माशी दहशत गर्द नहीं है। सारा हमारा पाकिस्तान का पैसा, अवाम का पैसा सारा उठा के ये बाहर ले गए हैं, उन्हीं के बैंक्स में इन्होंने जमा करवाया। वो कैसे बोलें
ایک تو ادھر کا پیسہ سارا آ گیا آ گیا بالکل. سارا، اور اوپر سے یہ غلام طبقہ بھی ان کو مل گیا ہے جو گوچی کے اسکارف پہن کے اور امپورٹڈ گاڑیوں میں بیٹھ کے تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کون سی رائل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. اگر اللہ کرنے پہ آئے نا تو وہ کیا نہیں کر سکتے. کوئی اس طرح کا بھی بندہ رہا ہے کہ جو اس طرح کے لوگوں کو سزا نہ ملی ہو. اللہ جس دن ان کی پکڑ کریں گے نا اس دن ان کا یہ تخت شخت سارا کچھ ختم ہو جائے گا. کارواں کی بات کر رہے ہو، انصاف تو اللہ تعالیٰ کی ذات انصاف تو کرتی ہے. انصاف انہوں نے غریبوں پہ تھوڑا انہوں ظلم نے کیا. ظلم کیا ہے. جو آج جو ہے پتہ چلا آج پھر پیٹرول مہنگا ہو گیا. ایک مہینے میں یہ نئی حکومت آئی ہوئی ہے نا، یہ کیئر ٹیکر، ایک مہینے میں $58-60 جو ہے یہ بڑھا چکے ہیں ایک مہینے میں. دیکھا نا پچھلے دنوں یہ بجلی کے بلوں کا بل ڈیٹیل میں دیکھو، یہ ٹیکس وہ ٹیکس فلانا ٹیکس ٹمکانا ٹیکس. یہ تو ہم سارے جتنے بیوروکریٹس، جتنے بھی فوجی اور جتنے یہ سارا کچھ ہے، جتنے اوپر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں سیاستدان سمیت، ان کو ہم پال رہے ہیں. عوام کا یہ خون چوس کے اب تو میرا خیال ہے ہڈیوں سے گودا انہوں نے نکال لی ہے. عوام تو بالکل فارغ ہوئی ہوئی ہے. سفید پوش لوگ وہ بھی بیچارے رو رہے ہیں. سفید پوش لوگ تو اب رہی کوئی نہیں وہ ہے. تو کوئی رہا ہی سفید نہیں ہے پوش نا. تو یا اب جو ہے امیر ہیں یا غریب ہیں، غریب ہے. جو بہت کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کر رہے ہیں اس طرح کے کام، وہ یاشیاں کر رہے ہیں. تو بیچارے غریب مزدوریاں اور ہم جابس بھی کر رہے ہیں، ان کا بھی برا حال ہے. میں تو ہر دفعہ یہی کہتی ہوں کہ بھئی ان کو گھروں سے نکالیں. یہ نواز شریف آ رہا ہے نا، اس کو روڈوں پہ جو گھسیٹیں. اس کے بھائی کو جانے دیا انہیں، کیسے چلا گیا ہے کہ یہ لوگ یہ یاشیوں کے لیے ہیں، یہ جو ہے آئیں اور غریبوں پہ حکومت کریں اور بھاگ جائیں. اور کیا. یہی ان کا کام ہے. کھائیں پئیں اور غریب کیا کریں بیچارے. عوام کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کیا لیا ہے اس ملک سے؟ وہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چین روٹی تو کھانے دیں نا. عزت کی روٹی. عزت اور چین کی روٹی کھانے دیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ ایسے ظالم لوگ، ایسے میں تو سوچتی ہوں یہ اپنے بچوں کو اس طرح رام کا نوالا کھلاتے کیسے ہیں؟ ختم ہو جاتی ہے. جس میں رام گھستا نا تو ایمان چلا جاتا اندر سے. جب بھی آپ کوئی غلط کام کرتے ہو نا، جب کوئی گناہ کرتے ہو، جب کوئی غلط چیز کرتے ہو، اس ٹائم کہا گیا کہ ایمان جو ہے اندر سے تھوڑی دیر کے لیے چلا جاتا ہے. ایمان رہتا تو ہے، آپ نے کلمہ گو، مگر یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اندر سے وہ نکل جاتا ہے. کیونکہ آپ نے غلط کام، ایمان اگر آپ کے اندر ہے تو آپ کر ہی نہیں سکتے. وہ تو آپ کو نہیں کرنے دے گا. باقی ہمارے اسٹیبلشمنٹ، ہمارے سپہ سالار بڑا سخت آج کل چھاپے مار رہے ہیں. ہاں آج بڑے. کل سمگلنگ روک رہے ہیں، تہ خانوں سے نوٹس نکال رہے ہیں. پچھلے جڑے سے انہوں نے سارا کچھ بتایا تھا کہ یہ ٹی ٹی ہے، وہاں سے چپڑاسی کے نکلا، فلانے اکاؤنٹ سے نکلا، فلانے اکاؤنٹ سے نکلا، انہی کو پھر ہمارے پہ بٹھا دیا. اب یہ جن کا نکال رہے ہیں نا، انہی کو دوبارہ بٹھائیں گے. یہ ہمارے سامنے ہی بٹھائیں گے کیونکہ تنخواہ دار تو یہ ان کے ہیں. شازیہ مری، میں اس کی ویڈیو دیکھ رہی تھی. اس کی پرانی جب وہ آئی ہے، ایسے لگتا ہے سندھ کی کوئی بہت ہی جو ہے کھیتوں سے اٹھ کے آئی ہے عورت. اس کا حال دیکھیں، اس نے بھی سرجریاں کرا کے اپنا برا حال کیا ہوا ہے. اور اس کے اندر سے اتنے نوٹ نکلے ان کہ وہ ساروں سے یہ سارے جو ہے اسمگلر بیٹھے ہوئے ہیں اوپر. وہ شرمیلا نہیں تھی ایک، وہ شرمیلا کو دیکھیں یہ کہ سارے وہ وہی بنی ہوئی ہے کترینہ سارے اس کو پاکستان میں کہہ رہے ہیں ہماری کترینہ. بھئی یہ کوئی حال ہے؟ یہ ہمارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. شرمیلا کو کوئی بیٹی بیٹا کوئی ہے، بیٹا ہے میرا خیال ہے، وہ اسمبلی میں آیا ہوا ہے. اس کو سارے کھڑے ہو کے تو کلیپنگ کر رہے ہیں. یہ اگلا شہزادہ ہے ہمارا، یہ ہمارا اگلا حکمران ہے، ہمارے بچوں کا حکمران ہے. یہ انہوں نے شاہی خاندان بنایا ہوا ہے. اس کو پال پوس کے تو بس آرام کھلا کے آرامی بنا کے تو وہ جو ہے ادھر کھڑا کریں گے ہمارے پہ. یار تھوڑا سا رام ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کے لفظ. نہیں، اب دیکھیں نا کہ حال کیا ہو رہا ہے. یہ تو عوام کو چاہیے نا. ہم یہاں بیٹھ کے اپنا خون کاٹتے رہتے ہیں. آج کل وہ کلپ وائرل ہوا ہے، پاکستان میں حالات بڑے خراب ہوں، کس طرح ٹھیک ہو سکتا. تو وہ آگے سے پوچھتی ہے بیوی اس کی کہ تو خراب کیتے ہے نہیں تو ٹھیک کر سکنا نہیں ہے. رام نال کافی پی، رام نال چاہ پی. اساں کی بھی کوئی تریا بندہ جڑے تکنے پہ ہسن نہیں اکثر اپنا چاہ کافی انجوائے کرو. تساں کہڑے کام آئے پہ خون کیوں کاٹنے پہ ہوئے؟ خون کاڑنے تو یاد آیا نا کہ اپنی چاہ کاڑو تو رام نال چائے پیئیں.
हम जो आराम की चाय पीते हैं वो भी उन्हीं के दुख में पी रहे हैं ना। आराम की चाय और आराम की चाय है। हाँ, आराम की जो है वो तो जो है जगह जगह जा जा के पी रहे हैं। नोट जो आराम के, कोई जगह नवाज शरीफ नहीं छोड़ता जहाँ जाके ना पिया। कौन सा मुल्क है जिसमें जाता नहीं है वो। अब बेटी को देखें, इधर नारे मार मार के तकरीरें कर करके अपना काम पूरा कर दिया है। इमरान खान को अंदर करवा दिया और खुद जाके ठंडी जगह बैठी हुई है। नहीं, अभी कैंपेन शुरू करेगी, स्टार्ट करने वाली है। करने वाली है, लेकिन आपको बुला के करेगी ना, उसके बाद ही स्टार्ट करेगी ना। अब मैं कल सुन रही थी अरशद शरीफ का, अरशद शरीफ की बीवी को उन्होंने जो है पकड़, यस यस, हाँ, अभी उसको पकड़ेंगे। उसको रेस्ट कर ली है। रेस्ट कर लिए। उसको अरशद शरीफ की अच्छा। बीवी को रेस्ट किया हुआ है, 3-4 अच्छा। दिन पहले की है मैंने। वो गद्दार खबर से। फरूकी जो है वो तो कह रही थी रेस्ट तो नहीं किया ने, खाली आर्डर दिए ने। अच्छा, हो सकता है, हो हाँ, सकता है। वो जो गद्दार बैठी भी हुई है। ऑर्डर क्यों दिए हैं? अभी उसने क्या किया है भाई? हाँ, जिसने किया उनको उनको पकड़ो पकड़ो ना। उमर अता बंदयाल नाम है ना इनका, चीफ जस्टिस है जो। हाँ, वो क्या करके गए, ये साफ चीजें बता रहा था कि ये लोग हैं जो मुझे मरवाएंगे, जिन्होंने भगाया है, ये सारा कुछ सामने है। तो फिर उस औरत से क्या बेवा से ले रहे हो, उसके बच्चे हैं, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? इन्हीं की आए अब दुआएं इनको लगेंगी ना, ये अल्लाह का खौफ ही नहीं है ना। और बड़े बड़े लोग आए हैं और बड़े बड़े चले गए हैं ना। ताकत का नशा, पावर का ताकत- नशा होता ताकत। है, ये फिरौनियत होती है। ये जो पैसा होता है ना, नाजायज पैसा, हराम का पैसा, ये फिरौनियत लेके आता है। पिछली वीडियो में बिल्कुल। मैंने ये बात की, ये फिरौनियत लेके आता है। आपके दिमाग में अपने आप को खुदा समझना शुरू कर देते हैं। अरे हाँ, देखो कैसे कैसे छोटे छोटे फिरौन घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे। जो आगे अब तबका जो आया है, ये सारा वही है। पार्लियामेंट में देख लो कैसी कैसी दुनिया बैठी हुई है यार, कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं। एक लियाकत मलिक नाम है मेरा, हाल है कैप्टन लियाकत मलिक, जो और डीआईजी इमरान- जो पुलिस है DIG, जो आज इमरान खान को वो लेके गए हैं। जिसने रेस्ट उसकी गाड़ी में, जी बिल्कुल रास्ते में गाड़ी में वो ये अपना बता रहा था कि भी मैं टाटों पे पड़ा हूँ, मैं ये अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, कहाँ से उठा हूँ मैं अपने आप को करप्ट बना लूँ, या कि किसी की मदद ना करूँ, या मैं कहूँ कि ये मुझे ओहदा मिल गया है और इसका मैं गलत और नजायज़ फ़ायदा उठाऊं। उनकी बातें सुन रही थी उस बंदे की, तो मैं कह रही थी कि भाई ये जो है नवाज शरीफ और जरदारी कहाँ से उठे हैं। जरदारी का मशहूर था कि ब्लैक करता है, टिकट ब्लैक करता है, सिनेमाओं के बाहर खड़ा रहता है। ये लोग कहाँ से उठे हैं? थोड़ा सा भाई अपने लिए उन्होंने चलो किया है जो भी, थोड़ा सा आवाम के लिए भी सोच लेते। नवाज शरीफ सोच लेता, हाँ इसका वो कारखाना था, क्या लोहे बेचते थे, क्या करते थे, ये सारा कुछ इनका लोगों को पता है ना कि भी कहाँ से उठे हैं और कहाँ पहुँच गए हैं। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। नहीं, पुलिस में और कितनी फोर्सेस में सरकारी ऑफिसर बड़े बड़े तड़ले के लोग हैं, बड़े बड़े खानदानी किस्म के लोग हैं। हर कोई बंदा तो ये चंद जो है ना काली भेड़े हैं, ये जो मौका परस्त किस्म के लोग हैं, जिनको को अपनी इज्जत एहतराम का कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े खानदानी किस्म के लोग हैं। हर बंदा बिकाऊ नहीं होता ना। बिल्कुल, ये तो है। ईमान की बात होती है ना, कुछ तरबियत की बात होती है। नवाज शरीफ औरों की बात करते हो, ये तो जनरल जिलानी को दुआएं दें। हमारी हिस्ट्री भी देखी जाए ना, दीनी लिहाज से भी देखा जाए, और वैसे भी अगर वेस्टर्न भी देखो ना, यहाँ पे अमेरिका में भी जब कोई आता है, जैसे ट्रम्प था, उसको अपने बिजनेस से अलग होना पड़ा। बिजनेसमैन को, ताजर को, सौदागर को आप सियासत में ला ही नहीं सकते ना, उसको वो ओहदा दे ही नहीं सकते कि वो उसका फ़ायदा उठाएगा। याद होगा हज़रत उमर थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या हज़रत अबू बकर थे, कपड़े का काम करते थे, तो उन्होंने अपना मार्केट में अपना ख़त्म कर दिया था। अब जो है अमीरुल मोमिनीन हो गए हूँ, तो अब मैं ये मेरे नाम से ये ना हो कि लोग जो है फ़ायदा उठाएं और या डर के मुझे कमीशन देना शुरू कर दें, या जो भी है फ़ायदा होता है, जो भी होता है। मिसालें तो पूरा हमारा कुरान हदीस सारा कुछ क्या कहता है, इन लोगों को नहीं पता। सुम्मुन उक्मुन उम्युन फहुम ला यरजऊन, ये गूंगे है, बहरे हैं। हदायत भी जो होती है ना अल्लाह ताला की, अल्लाह के प्यारों को, जिनको अल्लाह ताला ने बचाना होता है, उनको तो मौका ही नहीं देते। कईयों लोगों को बचा लेते हैं, और कईयों लोगों को वो यही कहते हैं ना कि पैसा अजाब है, अजाब के तौर पे भी दिया जाता है लोगों को। इन लोगों को तो पता ही कोई नहीं है ना वर्थ क्या है इनकी। ये आपने कैप्टन लियाकत मलिक की बात की है, जिक्र किया, उसको देखो, उसका प्रोग्राम, उस सामने बैठा हो, बात कर रहा हो,
اور اس طرح کا کوئی کرپٹ نواز شریف ٹائپ بندہ بیٹھا ہو. عزت کس کی ہے؟ پیسے کی بات نہیں ہے. بیلنس دیکھ لو نا. آپ نے ذکر کیا کیوں کیا کہ آپ کو اس بندے کا جو ایمان پسند آیا, اس کی بات پسند آئی. بالکل کوئی کریکٹر والا, کوئی کردار والا بندہ ہے. اس کو دیکھ کے ہم کیا باہر دیکھ لو. ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ آیا, ایک عورت نے وہ کھڑکی کھول کے تو اس کو انگلش میں کہہ رہی ہے کہ یو آر دی پرسن, کرپٹ پرسن, سیاستدان ہو تم. نا عزت ہے. کہیں پہ بھی جا رہے ہو آپ منہ چھپا رہے ہو. اس پیسے کا کیا کرنا ہے یار؟ یہ تو اپنی اپنی سوچ کی بات ہے کہ آپ کتنے میں بکتے ہو. آپ اپنا جو ہے نا قیمت, اپنا مول جو ہوتا ہے نا, وہ انسان خود ڈالتا ہے. خود ڈالتا ہے. بالکل مارکیٹ میں بازار میں آ جاتا ہے بھئی ہاں میں اتنے میں بکوں گا. کئی ہیں جو نہیں بکے, کھڑے ہیں. ہسٹری بڑی بھری ہوئی ہے. ہماری ہسٹری میں غداروں کی بھرمار ہے. فرما رہے ہیں. ایمان فروش بہت زیادہ ہماری ہسٹری میں. جب آپ یہ پڑھتے ہیں نا اس کو, صلاح الدین ایوبی کو, صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑی پرابلم ہی یہی تھی کہ اندر سے غدار تھے اس کے. جب پچھلے دنوں ارطغرل بھی دیکھا, ساری پورے پاکستانیوں نے دیکھا, ٹرکش ڈرامہ لگا رہا ہے, دیکھا کیسا کیسا غدار اندر سے ایمان بیچ دیتے ہیں. بالکل دولت کے پیچھے, عورت کے پیچھے بک جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں سب کچھ. لائف یہ نہیں ہے. زندگی جو ہے نا یہاں پہ تو یہ صرف ٹرانزٹ ہے. کہانی اگے ہے ساری. تھوڑا سا ٹف ٹائم, رف ٹائم آ جاتا ہے انسان کا, گزارا کرو نا یار. آزمائش بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دے رہی ہے نا. بالکل چیک کرتی ہے آپ کو کہ یار آپ پیسہ بنانا. میں تو لائف میں اتنا ٹائم ہو گیا یار, پیسہ بنانا کوئی مشکل کام ہے. کتنے کتنے ایسے کام ہیں پیسہ بنا لیتے ہو. عزت بنانا, عزت اپنی قائم رکھنا, اپنا نام اچھا الفاظ میں رکھنا, یہ سب سے بڑا کام ہے. اپنے ٹارگٹ کی بات ہے نا کہ آپ کیا, آپ کا گول کیا ہے. پچھلے دنوں پیسے کی, آج ہماری سیاست تو اندر ہی رہی. ہم جو ہے نا اولاد کے لیے, یہ بھی اپنے اولاد کے لیے لگے ہوئے ہیں نا کہ یار اس کا یہ بن جائے, ان کا یہ بن جائے, قبضہ گروپ اور کیا کچھ بھی, لوگوں کی جائیدادیں, لوگوں کے گھر. اگر چھوٹے لیول پہ چلے جاؤ نا, سیاستدانوں سے ذرا نیچے آ جاؤ نا, عام معاشرے میں دیکھ لو نا کس طرح قبضے ہو رہے ہیں, کس طرح جو ہے غریب کو جو ہے وہاں سے بے گھر کیا جا رہا ہے. پورے پورے گروپس ہیں, ایسے ایسے گروپس ہیں جو ایک اپنی گاڑی گھماتے ہیں, لوگ ڈر جاتے ہیں یار کہ یہ جگہ خالی کرانے کے بھی لوگ پیسے لیتے ہیں. بس ان کو لگا ہوا ہے, یہ حساب کتاب ان کا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی ایسے تھی لکھی ہوئی ہے, ان کو سوچ سمجھ نہیں آ رہی. سو لاد کو نا, لاد اوسن باور آنے سے فتنہ ہے, انگارہ ہے, دوزخ کا انگارہ ہے یہ. اولاد کے لیے بہن بھائیوں کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھی ہماری اولاد کے لیے یہ کیوں کہا گیا ہے. بالکل. انسان لالچی ہے نا کہ اولاد کے لیے یہ بھی کر لے, وہ بھی کر لے. اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے. رزق بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے. رزق میں بھی سارا کچھ آتا ہے نا, پورا پیکیج ہے. آپ جو ہے اللہ کا کام اپنے اپنے ہاتھ میں لے لیا, وہ پالے گا نا, وہ اس نے پیکیج دیا. ہٹ گئے ہیں نا, بہت ہٹ گئے ہیں. ہٹ گئے تو اس کو پھر سیاست پہ لے کے آئے. نہیں, اس کو سیاست پہ نہ لے کے, اچھا کام ہے یہ. سیاست کے ساتھ ہی یہ سارا کچھ نہیں, یہ سیاست سے ریلیٹڈ ہے نا. یہ سیاستدان بھی تو انسان ہے نا, وہ بھی ہمارے معاشرے سے ہی نکلے نا. گول منڈی سے ہی وہ ہمارا نیلسن منڈیلا نکلا ہوا نا. تو ایسے رہا جیسے نیلسن منڈیلا آئے گا. گول منڈی میں ہی اس کا استقبال ہونا چاہیے. پھر دوبارہ سیاست پہ آ جاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب دے رہے تھے لندن میں. کسی نے, صحافی نے پوچھا کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں کہ میں ادھر انگلینڈ میں, لندن میں ہوں, میرے سے یہ بات کریں, میں پاکستان میں تو نہیں ہوں نا کہ میں سے وہ بات. ویسے سوٹ شوٹ پہنے ہمارے ماڈلنگ کر رہے ہیں, ہمارے آگے پتہ نہیں کیا کون سا الپچینو بنے ہوئے ہمارے آگے. اس سے سوال یہ کیا گیا کہ اکانومی شانمی کا یہ جو کیئر ٹیکر آئی ہے تو اس سے بھی مہنگائی ہو رہی ہے. وہ تو پچھلے 4 سال جو انہوں نے کیا ہے نا, پی ٹی آئی نے, عمران خان نے, اس کی وجہ سے وہ 4 سال میں اتنا ان کا ہو گیا. 40 سال کا بھی تو حساب دو نا. 4 سال کا لگے ہوئے تو 40 سال کا بھی حساب دو. 40 سال پیچھے کون رہا ہے. بالکل. اس نے 3 سال میں کرونا بھی آیا ہے, اس نے کرونا بھی سنبھالا ہے سارا. اس کے 3 سال کا حساب اتنا 4 سال کا لے رہے ہو. تو تم لوگوں جو کیا ہوا ہے پیچھے جو ہے باریاں لگائی رکھی ہیں زرداری نواز شریف نے,
तो ये और जो- अभी भी अभी तक वही जो है। है तुम लोग, तुम्हारा ये केयर टेकर भी तो तुम्हारा ही है ना ये सारा। काकड़ आज मैंने सुना है कि अब अमेरिका जा रहा है और चार्टर प्लेन पे जा रहा है, गरीब मुल्क का ये वजीर आजम है। आजम। हर बंदा आता है अपने जो है ना रींझे हाँ उतारनी शुरू वही ना, कर वो देता है, अपने कहता है यार कड़ाके निकाल रहे, हाँ वो काकड़ साहब वाम ने कड़ाके कड़ी कड़ाके पे कड़ना वही ना। हर बंदा जो है ना कहता है कि ये खुदा मैं कोर हूँ। उसको मिली बेचारे को इतनी है ना कि भाई अब 3-4 महीनों में या चले 5 महीने याद कर लें। अच्छा ये हमारे कल्चर में है कि ये तो वजीर आजम है ना, ये तो बहुत बड़ा बादशाह बन गया ना, इसको बिल्कुल। तो जारी बात है। वैसे भी आप देखो ना कि हमारे माशरे में ये जो छोटे छोटे फ़िरौन की मैं बात करता हूँ, ज़रा सी पावर जिसके पास, छोटी सी जिसके पास है, वो भी जड़ा ना उसका भी होता है कि यार वो अपनी फूफा अपनी ठाठू वो दिखाने के चक्करों में रहता है। ये तो वजीर आजम हो गए, चार्टर पे ना जाए, ये तो चार्टर प्लेन पे जाएगा। चार्टर प्लेन से बात याद आई कि डॉक्टर कदीर साहब मुझसे पाकिस्तान, मेरा दिल उनके लिए दुआएं करता है। बहुत खरा इंसान, मुहिब वतन इंसान, जिस तरह उनको गंदा किया वो तो पता ही है। उन्होंने जब एक दफ़ा बताया कि वो आए थे 2-3 साइंटिस्ट लेके, कुछ काम था इनका यहाँ पे न्यूयॉर्क में, कहते हैं कि हमने जो है हमारे पास पैसे भी मौजूद थे, हम एक काम से होटल में रहे थे, सस्ते से होटल में रहे थे, कि हमने कहा यार कौम के पैसे हैं, बड़ी मुश्किलों से हमारा गरीब मुल्क है, तो अवाम के पैसे हैं, तो हम इसमें से खर्च ना करें, हम आम सा खाना खाते रहें सस्ते से होटल से और सस्ते से। ये होते हैं लोग, ये किरदार के लोग अभी होते तक नाम हैं। जिंदा अभी है तक ना। नाम जिंदा है। अल्लाह करवट करवट नसीब करे उनको जन्नत जन्नत। नसीब करे, मुल्क पे इतना बड़ा एहसान करके वो यस यस जो इर्द गिर्द के मालिक हमारी तरफ देख नहीं वो सकते। यस 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 ये ना होता तो अभी तक, ये तो ना होता तो अब तक इनका हाल क्या होता है। बेशक बेशक इस तरह के लोगों को हम लोगों ने ख़राब किया। वही इमरान का कर रहे हैं हम, वही इमरान इमरान का खान हाल का हो भी रहा है। यही हाल हो रहा है ना। अंदर से खबरें लाते हैं, भट्टी साहब हो गया, आरफ भट्टी साहब और सारे पता उनको हम फॉलो करते हैं, सुनते हैं। अंदर की खबरें ये ला रहे हैं कि इमरान खान जो है ना वो बिल्कुल वहाँ पे कूल होके बैठा हुआ है। वो अपना इबादत शदत कर रहा है और अपना सारा कुछ, उसको कोई परेशानी नहीं है, उसको किसी चीज़ का डर कोई नहीं है। चलो बहरहाल देखते हैं अशरीफ साहब का, बाबूजीरों का इंतज़ार करें। भी पता नहीं और क्या इन्होंने सेट करना है उसके लिए कि आएँ और मैच खेलें। सकता है वो आते ही वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ जाएं। हमारे पाकिस्तान में कुछ भी कोई हो कुछ सकता भी है, हो कुछ सकता भी है, हो सकता है। कुछ ये भी चलें एग्रीमेंट वेट हुआ करते होगा। हैं क्या होता है। ठीक है जी, मेहरबानी बेगम साहब, आप लोगों ने टाइम दिया, शुक्रिया, आपने हमें खिदमत का मौका दिया। ठीक है दोस्तों, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। दुआओं में याद रखिए और पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहें, और ये भी दुआ करते रहें कि कोई चंगा बंदा आ जाए, कोई मसीहा आ जाए मुल्क में, पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का सिस्टम ठीक करे, जहाँ पे इंसाफ हो और जो है गरीब की कोई इज़्ज़त वक़ार हो। सुनने को ये गरीब। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी दोस्तों। अल्लाह तेरी यारी, मिलसा अगली बारी, अल्लाह सुनने वाला है। अस्सलाम वालेकुम।